Adapun pertama kali tatkala Rasulullah SAW menyampaikan rahasia kepadaku yang membuat aku menangis, yaitu Rasulullah SAW mengabarkan kepadaku bahwasanya Jibril ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فلما رآها رحب بها وقال: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها فبكت بكاء شديدا، فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت، فقلت لها: خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار ثم أنت تبكين. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما كنت أفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: عزمت عليك بما لي عليك من الحق، لما حدثتيني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: أما الآن فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وأنه عارضه الآن مرتين، وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك. فبكيت بكائي الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت ضحكي الذي رأيت، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. هذا الحديث فيه كتم السر وعدم إفشائه حتى يزول المانع من ذلك، لأن السر على نوعين: نوع لا يفشى لأن مانعه لا يزول أبدا، ونوع يفشى إذا زال المانع كما هو المثال في هذا الحديث. ومثال النوع الآخر الحديث الآتي. فالسر على نوعين: نوع يفشى إذا زال مانع عدم إفشائه، ونوع لا يفشى مطلقا لأن المانع لا يزول أصلا فلا يفشى مطلقا. وهذا الحديث حديث عائشة فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام سار ابنته مرتين في مجلس واحد، سارها مرتين في مجلس واحد. المرة الأولى قال لها عليه الصلاة والسلام إن جبريل كان يعارضه بالقرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وأنه عارضه الآن مرتين، وإني لا أرى أي لا أظن الأجل إلا قد اقترب. ومعنى يعارض القرآن أي يدارسه القرآن. والمرة الثانية سارها عليه الصلاة والسلام بمكانتها، وهذا الحديث معدود في فضائل ومناقب فاطمة بنت النبي رضي الله عنها وصلاة الله والسلام عليه، وأنها سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة، وهذا فيه بيان لمكانتها العظيمة ومنزلتها العلية. الشاهد حفظها لسر النبي عليه الصلاة والسلام. وقولها رضي الله عنها في هذا الحديث: أما الآن فنعم،
هذا يستفاد منه أن السر إذا زال مانع إفشائه جاز أن يفشى، وأما إذا كان لم يزل المانع أو كان المانع لا يزول أصلا فإنه لا يحل أن يفشى. Kemudian Al-Imam rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, kami istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat kami di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah Fatimah radhiyallahu taala anha berjalan menemui ayahnya, dan tidaklah cara jalan Fatimah kecuali seperti cara jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah sallallahu melihat putrinya Fatimah, maka Rasulullah SAW pun menyambutnya dan berkata, marhaban bibnati, selamat datang wahai putriku. Kemudian Nabi SAW menundukkan putrinya Fatimah di sisi kanan beliau atau di sisi kiri beliau. Kemudian Nabi SAW menyampaikan suatu perkataan rahasia kepada, perkataan yang bisik-bisik kepada Fatimah. Fabakat bukaan syadidah. Maka menangislah Fatimah dengan tangisan yang berat, ya. Kemudian tatkala Rasulullah SAW melihat bagaimana kesedihan Fatimah, maka Rasulullah SAW menyampaikan rahasia yang kedua. Ternyata Fatimah ketawa tatkala mendengar, tertawa mendengar berita yang disampaikan oleh ayahnya Nabi SAW, berita yang kedua kalinya. Maka aku berkata kepada Fatimah, Rasulullah SAW telah menyampaikan, mengkhususkan engkau untuk menyampaikan suatu rahasia yang tidak disampaikan kepada istri-istrinya. Kemudian engkau menangis. Tatkala Rasulullah SAW berdiri, engkau bertanya lagi kepada Nabi SAW. Tatkala Rasulullah SAW berdiri, aku bertanya kepada engkau, apa sih yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada engkau? Maka engkau menjawab, yaitu Fatimah menjawab, ma kuntu ufshi ala Rasulillah SAW sirrahu. Aku tidak akan membeberkan rahasia Rasulullah SAW. Maka tatkala Rasulullah SAW meninggal dunia, aku berkata, yaitu Aisyah berkata, azamtu alayki bima li alayka min al haq lama haddatsini ma qala laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku bertekad kepada engkau wahai Fatimah, karena aku punya hak, Aku punya hak yang ada pada dirimu wahai Fatimah, hendaknya engkau menyampaikan kepadaku apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadamu tatkala itu. Maka Fatimah berkata, amal an fa na'am, adapun sekarang saya akan sampaikan rahasia tersebut. Adapun pertama kali tatkala Rasulullah SAW menyampaikan rahasia kepadaku yang membuat aku menangis, yaitu Rasulullah SAW mengabarkan kepadaku bahwasanya Jibril biasanya mengajari Al-Quran setiap tahun itu sekali atau dua kali. Akan tapi pada tahun ini Jibril mengajari Al-Quran, mudarasah Al-Quran antara Jibril dengan Nabi SAW. Pada tahun ini Jibril mengajari Al-Quran dua kali khatam, Wa inni la ural ajala illa qad iqtarab, kata Nabi SAW, dan aku tidak menduga kenapa Jibril mengajari kedua kali dalam tahun ini kecuali karena ajalku telah dekat. Fattaqillaha wasbiri fa innahu ni'mas salafu ana laki. Kemudian kata Nabi SAW kepada Fatimah, hendaknya engkau bertakwa kepada Allah dan sabarlah. Sungguhnya ni'mas salaf, orang yang mendahului engkau yang terbaik bagimu adalah aku, ayahmu. Maka aku pun menangis dengan tangisan yang kau lihat dariku tatkala itu. Kemudian tatkala Rasulullah SAW melihat aku sedih, maka beliau pun menyampaikan aku kabar yang kedua kali, dan dia berkata, ya Fatimah, ama tarbaina an takuni sayyidatan nisa'il mu'minin atau sayyidatan nisa'i hadhil ummah. Wahai Fatimah, apakah engkau tidak ridha kalau engkau adalah pemimpin para wanita kaum mukminin atau engkau adalah pemimpin para wanita umat ini? Fadhahiktu dhahiki alladhi ra'ait. Maka aku pun tertawa dengan tawaku yang kau lihat tatkala itu. Para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini lihat bagaimana Fatimah menjaga rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak menyebarkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari hadis ini kita mengetahui bahwasanya rahasia ada dua modelnya. Ada rahasia yang penghalang untuk disebarkannya tidak akan hilang. Rahasia sebenarnya tidak boleh dibuka sama sekali, tidak boleh dibiarkan, selamanya tidak boleh. Kenapa? Karena penghalang untuk membiarkan rahasia tersebut tidak hilang-hilang. Dan ada rahasia yang penghalangnya suatu saat bisa hilang. Jika penghalang untuk membiarkan rahasia tersebut sudah hilang, maka tidak mengapa rahasia tersebut dibongkar atau dibeberkan. Lihat dalam hadis ini, tatkala
Rasulullah SAW memberikan kabar rahasia kepada Fatimah untuk pertama kalinya bahwasanya Jibril alaihissalam datang kepada Nabi SAW dan mengajarkan Al-Quran tidak biasanya cuma sekali. Ya, kali ini 2 kali. Kata Nabi SAW, saya tidak memandang ya sikap Jibril kecuali menunjukkan ajal saya telah dekat. Maka hendaknya engkau bertakwa, hai putriku Fatimah, dan hendaknya engkau bersabar. Tatkala mendengar hal ini, maka Fatimah pun menangis dengan tangisan yang keras. Kemudian, tatkala Nabi SAW melihat Fatimah bersedih, maka Nabi SAW ingin menggembirakan putrinya. Maka dia kabarkan, wahai Fatimah, bahwasanya apakah engkau ridha jika engkau adalah pemimpin para wanita kaum mukminin atau pemimpin wanita umat ini? Maka Fatimah pun tertawa tatkala itu dan dilihat oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Aisyah ingin mengetahui rahasia tersebut, maka dikabarkanlah kepada Fatimah. Fatimah mengatakan, "Ammal an fana'am." Sekarang saya akan kabarkan rahasia tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya penghalang untuk menyampaikan rahasia tersebut telah hilang, yaitu setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Fatimah pun menceritakan rahasia tersebut kepada Aisyah radhiyallahu taala anha.